यारांगा दक्सा दंगती ज़माने नोक जरियान मन मामोसों से आलिमान कुनी का गुस्ताखी बा, अहकाम शरई का गुस्ताखी बा, एतिक़ाद का गुस्ताखी बा, अर्ज़िशाए दीनी व इनकलाबी का गुस्ताखी बा। क्या यलांगा तजुर्बा दिचिक तजुर्बा निशान तां दी जंग तरकीबियां नु गया अजीब व गरीब नजरिया का तो अजीब व गरीब इजहारात का तो दुआ सोच दी निज़ाम पर खिदमत बखन का चीज दी निज़ाम पर खिदमत ताज्जुब हम बस क्या वक्त अमीर अलमुनी हुकूमत कलमन ताला जुबैर आत पुच्छा ngacaa deka ohda ka to matana kira misto ze basu chodia tala uzebel na gal lepsi pingon daraja po taajjub amen har pao gret pao liza min yanuk basirat duk pargoshin agar min yan basirat ka to metna har kas na kasi jonshiyat thenin kesin लिजा मीन यानुक बीदारी उमर गुशिन व अल्हम्दुलिल्लाह दक्सा कशर इनकलाबी वफादार भी इनकलाब वफादार भी विलायत फाकिया बसीरत युत पता छत de şahıs poz gazetesi geçindik de şahıs poz gazetesi geçindik speraçitan çana natazır sınarıkda आजकल ज़माने नो तागी व तागियान मन महमूद सला तागुत व तागुतियान मन महमूद एदेक दाखिल दर इनकलाब सफ़रे का इमाम बरकतला रहबरी बरकतला फिदाकारान बरकतला दिलावर मर्दान बरकतला जगे थोप से कुर्सी थोप हा शून छोसों यूरोप अमेरिकियन सागतांस पेने चंदियां ngana inma o भाई मुज़ाकिरा करो क्या कोई फुआ दे बाह बाह ताम खेरा ना रोशन फिक्र सोचो बायत हिजाबी का जोर बस इंसान फेले मुख्तारी आगायून चिया खेंते जोर के बहशन करे जबरियत बहशन करे दर हाल कि निज़ाम हुकूमती इस्लामी कवानीन की मुकर्रर बसयुताम दे कवानीन का डुल बैत पोमीन यानी वाजिब इंदे इनमें वाजिब वद्दे हद हुदूद शरई चुसुताम दे कर तजावुज बने चीन तो यांगरी चूंकि यूरोपी न अमेरिकी नजरिया पर्दासुन खों खुशहाल में मिना ताकि फून योन छा अशराफी गरी आगा अशराफी गरी खबरदार दिया नुक्सर तुगयान गाह औकात इंसान तुगयान उत्पेने निजो मन तुगयान चलो खुरी माल पन खुरी अलम पो खोरस खोरांगा तकब्बुर क्यों से निचिबत बुजुर्गानान शख्सियत हाय दीनिया खुद तक करता शख्सियत हाय दीनिया तक करता दरसा हतीका तामिंदो साहिब नजर मिन मा आर दानिशमंदान उन मुश्तहिदीन उन बच्चे थले छेदे छाना दून गामा तुगयान दर्शिन तुगयान बवसीले यानी इक्तिसादी अखलाकी तुगयान अखलाकन यानी स्पेरा का तो हरकत का तो बेत खे शान यानुक में तंग खे लम्पो में न खे यानी रविश पो में न वम उम्मत मुआशरत खराब बस फास्ता जिम्मेदारान कारगुजारान उन्हीं हरकत पो मुआशरत यानुक लेगी तासीर गुजार अगर कारगुजारान मसऊलीन अशराफी गरी का तुझाना गरीब गुरबास कोवचिन यह केस इल्लतहाय फसाद व फितने ईरानियानु बाज़ी अज मसऊलीन चीज़ों अशराफी गर्जों पेने उना सिरवत पुना शून को अजीज सों इस्लाम बचे दरा इनकलाब अर्जो इस्लाम बचे गुरूर तकब्बुर तुगयान सों से न चीज़स मन खुदास गंगमा मन बेहशन खिरल लोया
छक से एक दिन एक बस पिका दहन चिक मगोंस पिका या मन फलान ए बस पिका दो बस पिका नजरिया अव्वल इनकलाबा कुरान चिक दक्षा जुआ 180 दर्जे जुआ कर खोरे ना उल्टा इंसान खोरेस खोला खुजू व खुशू खुरियानु मखोना का तो मालूस ना इंदी इंसान को गार ले नुकते देना तलहाउ जुबैर चिकलेबिन सिरवत न मकाम रुको से हजरत अली पेमन शिकनी बस स्नल अच्छा बस देखना अच्छा चिया कौन रियासत मत दी तो बयान अखलाकी को कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा अन रआहु इस्तगना मन तस्ना इंसान तो यान शतंग गनी छाना फ्युपो छाना यानी दारा छाना दी इंसान पो गुमराह छचिन दी इंसान पो चीजा चिन गुमराह सुनसी दी गुमराही पो अच्छी बार को शिनसुक दी जरबाना न्यन मिसा पो खुजू व खुशूर सुनसुक मसऊलीन इनकंता से तमाम मुमिन गवा तम गवा मत न कतो दो तो फितनान वजूद है उनका दो तो फितनान वजूद है उनका फून न सिरवात पो अजीज छचा इस्लाम न इनकलाब पो ख्वा फरई छचा यहाँ उस पर छचा ख्वा हाँ बा अली दर बद्र बूदान कारवान दोस्तान नहरवान दर पीछे रूस हाँ नहरवान दर पीछे रूस दी कजिया दी चिक सोम जंग तरकीबी नाज गोंदे इशारिक बस दे खतरनाक तरीन जंग तारीखी लेरा खतर बिलखुसूस निज़ाम मुक़द्दस जमहूरिया इस्लामिया पे दी फितना पो 6-7 महीना दी मुख्तलिफ जगह ले बदला अजीब व गरीब एतिक़ाद अजीब व गरीब स्परा अजीब व गरीब शायआत अजीब व गरीब जुन अलैहि मसऊलीन ने ईरान का दुश्मन इश्ची बस चंदीन साल पहले नजरिया पर्दास यहूदी चीज फिन याना अगर कतुदी इनकलाब पुसरनगुन बोक सम न खिंते च्याम बोस निची बोस अमान मकाम अमीकना यानी बोमोन एफत खत्म बोस नि एफत खत्म बना खुद बखुद बिदुन जंग अतर गचिन दियाओ घर बस फिन अंदलुस ले बस फिन दे माला मर्जल बिन सुखों अंदलुस याना देखा न फिस को फुजूर यान तांसु चोकरियाल सु रूमिन अम्मा खोइस दिका ईरान लकुर खोंदे क्या अल्हम्दुलिल्लाह तरफ शिक पा यानी मुअमिनीन का तो या तंग जान व दिल माल व जान दी इनकलाब पो दी रहबर पा फिदाकारी बात भी गर्चिंग निंचे में जो से तार फैल यंता थोमसों जुलूसी ने अनुक नमाज जुमा रोज कोच ता आशुरा जर यारे दोन गामियां मुशाहिदा सुन देखने जज्दे देखने yang दोबारा दुश्मनी जैसी वाह दी इनकलाब पर मन कामिल ngata जोक pengen चमें जज्दे छो नजरिया पर्दा सुन देखने चीज़ दी इनकलाब पर सरनगुन बना मन इंगन चमें अम्मा ngate takutuk gahe kato ठोकर तान कोई अकीदा शिगिन जक्षा छाना दुश्मन इस लेगिना कार वस्फिन अखलाकी का एतिकाद का दी फितने अनु एतिकाद ना अखलाकी का लज़बस दी खतरनाक तरीन जंग इन्हें 100-200 मीडिया फारसी जबानी का दोना मोबाइल दी पेने सुस्तांचा सऊदी अरब का नलेंचा दी बालां पुत सिरेन तांजे ट्रामिसी जस्पिन सिर में बालां चियोत साथ सिरत सिर जोमेल्ला दिउत सिरेन फितना फसाद बैरान होता बहुत से खोस खर्च बस शाम से खर्च बस खुद खुनते जहाँ जरे ची अगर दी पेने हो या मल से खुद अमेरिका खुरिया नु खर्च बस पिन्ना अमेरिका सरना गुंजा चिन मजे अमेरिका खुरिया नु खर्च बस पिन्ना अमेरिका सरना गुंजा चिन मा कोई एतिकाद शिकवा दे न शिकवा हाँ अम्मा
दी एतिकाद पे का हमला बस, एतिकाद पे का अर्जिशाई दीनी का हमला बस सख्त निद्यू तासीर पो खिमोचिया सों खिलाड़ी नि सातां पिक्चरी हीरो हीरानी नि सातां नतीज का हीरो हीरानी जर्शिंदे हुनर पीछे जर्शिंदे चिया सातां दी हुनर पीछे बदबख्त सुनी ईमान पो ज़ईफ युत पिंसुक दे ज़ईफ चिया सों जो दी कसान लज़ज़ दे दुनिया तिका तवज्जो तामुन माल पो अजीज शाना गुमराह चचिंदे जलालत खो ट्रिलियनर करोड़ों आशिपा इनमदे करोड़ों आशिपा ए अनुना खो जैसे अगर का तो खेला सात का तो मलांस ना हिजाब बारियां एंडे बारियानु खिरी का पाबंदी तानु खिरी कच्ची खिरी एकोनी का नीस खिरी फूनी का या सुस ईमान चिया सोंखों देना सुस ईमान चा एतिकाद को चुंखों सुरत पुइन खोई सिरवत पो दी निज़ाम मुक़द्दस जमहूरी इस्लामी ईरान या नुक़दी सोफरे इनकलाबी का यानी पूल पलेट व सरमाये खों जम बसे करोड़ों आशी बसों से साहिब कंपनी साहिब सों से पदे नत मी भी मत मेंबर के मी भी ठीक बंदे ये तो हुनर पीछे दक्षिण में बेचारा बारा सु कनाडा सों से सऊदी अरब इसकी का नज गलत बसु ता नहीं बलां पो ओरिजिन पो सर्विस तब सो बलां पो स्कांस फिर तब से ना yang balang top chamindo ha brod ni buchado ngara chantami orjen se chamindo zerbi hesab chana tana di bichara badbakh sun yura basun se de su dakhil le de tana dakhsa pana lahpakama konstor se de tachi bu brod but de hesab di dushmanun anadi utsu anadi खो रहबर पो आइंदे रसी जब पो सुमार भी बस चाउमिन अनिक खिंती रसी जमहूर पो सदर पो दुइन तरह खो बेचारा बदबख्त सुने हाल पो दे नतीजे कल दूस सुस लपचुक दे नतीजे का दे मोमिन कुन दे मुखलिस कुन दे वफादार कुन दे फिदाकार कुन दे मोमिन को निज हम दुआ बस हम मैदान या दुख इस्तिकामत नहीं वो हामी रहबर ودون ينتم مؤمن كوني دعاء وشجاع وحفظ رندوكسنا نتيجة چیز اسپینده کاریل برابر पे وفاز تانسه مرده بعد امریکا تانسه دخسله و ملک کنتی میک جلمت نتلوس ناچاز وحفاز تانچین خدالا سرچین خدای میڈیا پر لیگنا تاثیر گزاری دنیا تی میڈیا بچی لیگنا تاثیر گزاری دی خدا پوش چی بندو ده ینته مرده باتان ینته وحفاز تانس دی دعا کنگا ما مستجاب سوسی ده چی رهبری نه امام پیشبینی بس من امریکا فروپاشی چا چندره چانسون سونسین یا شک مدن اسرائیل 25 سال بنو 25 سال بس یا 5 سال بس رمت یا 5 سال دیگه نه دخصه اقرار بید سردار قائانیز اسرائیلی داخل لا و دیون گاما یا ادی همی ینتان سوز مؤمن کنده دعای برکت لین ینتی فریادی برکت لین شب قدر الله دعا بس برکت لین همیشه تو لاقات دعا بد حتما یقین دعا مستجاب سنسی دعا یعنی لیگنا دن ده الله تدغو فی المیزان طغیان اقتصادی چک کم فروشی بنا بازار مالیو تینچه مجزر و کم بستانو ادونا ده دندا چیزر بچوک یو تاریخ گذشته و نتی ایکسپریت دیت مالوا دو تانو میاتون سے ربا خوری بو دون لزشیلو توقیانی دیانا ایران خیانت بخن کچیک دیانا مال پی کا توقیان سو اقتصادی کا اللہ تدغو فی المیزان یعنی توقیان اقتصادی یا آیه من ولا تخسر الميزان ميزان دیانو طبق تفسیر منظور اللو یعنی ائمه اظهر امامان میزان کتاب و اهل بیت میزان خدای پس دی میزان خدای کا تابعیت بس دی کتاب پو دی میزان دی نسخه کا دلوا اما مفسر زرد دی آیا گرچی منظور پو
कुरान ना आइमैन बल्कि उमूमियत यो यानी तमाम मीज़ान आमाल ngati मीज़ान आमाल देचिक आमाल बसता आमाल बेतंग दे निस्बत बा इख्तिसाद बाजार योजना ताजिर कुन्ना हाँ दोनों राना सुसे प्राइवेट ना अगर कतो यार माल पुन्ना ठीक बस मीज़ान का इस्तेफादा मवाना कतो इसराफ कारी कतो बना दुनिया नुक सख्त तासीर पिजो शून्य तासीर चाचू सवाक ज़रबत पे तासीर चा ईमान या तासीर चा चिंचू छाना लिजा ngатang zerasna rigna di tokyan gariya nukna ngate parhiz bacha tokyan gari nyang